Ate, ayusin mo yung liwan. Paano ayusin? Ito kasi. Tingin mo nga ako ng liwan. Wait lang. Hi guys. Kinukuha ka na ni Lord. Hi guys. So, ano ngayon? Birthday. Birthday guys. Ito yung mga nangyayari guys. It's John! Kamusta? Hi Jasmine! Upload ko to sa YouTube channel ko. For memories. Ayun po sila guys. Oy, pinayagan ka ba ng tatay? Pinayagan ako! Bins pa sa'yo ngayon. Oo na mga kapatid sa pananampalataya. Hi, say hi, say hi. Say hi, say hi. Alin! Oh, isa pa! Ba't pangalan ko nandyan? Himay. Oh my God, Sisi! Sister! Sister! Oh my God! Ikaw sumagot ka na? Oo. Jasmine! Si Kirby! Top 5! Top 5! Babae sa room. Maganda, attractive. Gusto mo lalaki pa. Pangalanan. Si Lara! Si Lara! Sino? Lima. Ayun! Next! 1, 2, 3. Tagal! Live update guys. Live update. Video. Lalagay ko to sa vlog. Ay, tinulak ako na. Live update. What's up guys? Live update. Jackie! Hindi na kinakaya. Live update. Hindi niya na kaya, guys. Bakit? Step 6. Live update po. Jackie! Live update. Buti na lang talaga yun. Isa lang yung ganun. Hi, babe. Birthday, Ara. Thank you so much. I love you. Ano yung hotspot? Jackie! Hi! Kamusta ka? Ako man, tatloy natin. I'm sling. Ang bilis na bago ng personality. Akala ko malasing ka kanina. What's up guys? Live update. Live update. Di ko alam kung nakikita niyo kami pero... Hindi, makikita tayo, pre. Wait lang. Yeah, ilawan pre. Yeah! Live update. Live update. Pakita natin ang live update. Wala na, binuhat na siya. Okay, live update. Hi! Lumapit ka naman ang pakayos. Hi guys. Live update. Guys, live update. Live update. Video end. Oo. Without bending your knees, ha? Ito. Meron na isa. Hi guys, live update. Ano ba yan? Tayo. Hindi pinabend yung knee. 1, 2, 3, go. Ano ba?
Sige, sige, sige. Sabot mo? Ikaw. Naabot ko, be. Nakailang gin na tayo? 3 gin. Tapos kanina 4 na Alfonso. Tapos RPG isa. No, 2. Ay, hindi, Shembot na pala kanina, no? So, bale, nakaka-4 na din pala kami ng Shembot. Tapos, Alfonso, 4. So, yeah, guys. Fighting. Kaya pa naman, buhay pa. Nabombet lang sa electric fan. Si Mike. Ay, mo. Uy, makatama guys. Ito na si Jackie. Kamusta be? Si Iris, si AJ and si Jello, si Mike. Hey! Uy, tiran mo naman kami, Mike. Si Jasmine and si James. Si Dart. So, yan guys. Si Hali guys, nandito sa ano. Ito si Hali. Hali, how are you? Nag-aaral pa din kahit umiinom. Ganyan na estudyante, multitasking. So, yan guys. So, bahala na kayo guys. Si Gulapa, si Sam's Kirby, bumili na alak. Yan. Yan lang guys. Bye! 1, 2, 3, go! Tapos Bigat mo, pre. Hindi ko na mabigyan maayos. Pero naninag ko na ngayon na ano, parang good Christmas. Oo, tinanong kita nun. Sabi ko, Ira, hindi ka pa tapos. Pero ang naalala ko sa'yo. Hindi ako nabi. Guys, live update! Lasing na lahat! Lasing na lahat, guys! Utang... Hi, be. Joke me, bitch! Hi, be! Guys, shot pa! Guys! Putangin na! Tangin na ni... Putang ina nyo kasi maaga ba ako bukas pinainom. Hi guys, live update! So matutulog... Mas ka dyan. Matutulog na kami. Gago yung camera ko nasaan? For my vlog. Matutulog namin guys. Wala ba? Wala. Hi guys! Tabi kami ni James. Yes. Hindi naman po ako umihilik. Ako umihilik ako. Lutong inulo. Sasampalin ko talaga. The next day. Live update. Nakuha na kami. Ay! Nakakatayo yung pakilahali. Oo nga, hindi masigit kasi. Kawag ko sa akin, betting nga. Hindi ko nila yung Kala ko sa... Nakamasigit kasi gagi, kaya nakaangat. Thank you so much. 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 Thank you so much.